नमस्कार बंधुरा जेनिस रॉयर किचेने आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब बोले चिंगड़ी माछेर कालियार रेसिपि निये चले एसेछि। आपनारा भिडियोटा देखुन, यदि भिडियोटा आपनादेर भालो लेगे थाके लाइक और शेयर करे देबेन। और यदि आमार चैनेले आपनारा नतून बंधु हये थाकेन ताहले चैनेलटिके सबस्क्राइब करे बेल आइकन अवश्यई प्रेस करे देबेन, जाते जखोनी आमी कोनो नतून रेसिपि शेयर करब तार नोटिफिकेशन आपनादेर काछे चले जाबे। चिंगड़ी माछेर कालिया बानानोर जन्य आमी 6 पिस गलदा चिंगड़ी नियेछि। चिंगड़ी माछेर मध्य आमी काठी ढुकिए रेखेछि जाते तेले चिंगड़ी माछगुलो भाजार समय ना गुटिए जाए। चिंगड़ी माछगुलोके आमी नुन हलुद माखिए रेखेछि। आमी एकटा मीडियम साइजेर पेंयाज कुचोनो नियेछि, दुटो टमेटोके कुचिए नियेछि, 5टा चेरा काँचा लंका, एकटू धने पाता, 4 कोয়া रसुन और 1 इंची आदा नियेछि। आमी कालियार जन्य जे मशलागुलो नियेछि सेगुलो हलो गोटा गरम मशला। गोटा गरम मशलार मध्य आमी 4टे एलाच, 4टे लवंग, एकटा दारचिनिर टुकरो, एकटू जयित्री नियेछि, 1 टीस्पुन हलुद गुड़ो, 1 टीस्पुन जिरे गुड़ो, 1.5 टीस्पुन गरम मशला गुड़ो, 1 टीस्पुन काश्मीरी रेड चिली पाउडार, 1 टीस्पुन लाल लंकार गुड़ो, स्वाद मतो नुन, चीनी और एक तेजपाता नियेछि। रान्नाटा आमी सर्षेर तेले करब और एई रान्नाय आमी एकटू घिएर व्यवहार करब। प्रथमे पेंयाज कुचि, टमेटो कुचि, आदा और रसुनेर आमी एकटा स्मूथ पेस्ट तैरी करे नेब। इंडाक्शने एकटा पैन बसिए दिएछि, पैनटा गरम हये गेछे। एबार आमी पैने परिमाण मतन तेल देब। একটা একটা করে চিংড়ি মাছ গরম তেলে দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। খুব বেশি কড়া করে চিংড়ি মাছগুলো ভাজবো না, হালকা ভেজে নেব যাতে চিংড়িগুলো নরম থাকে। একটা পাশ ভালো করে ভাজা হলে চিংড়ি মাছগুলোকে আমি আরেক পাশ উল্টে দেব। সব দিক সমান করে ভালো করে ভেজে নেব চিংড়ি মাছগুলো। চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। बाद बाकी चिंगड़ी माछगुलोके एक ही भावे भेजे तुले नेब। आरो 1 टेबिलस्पून तेल आमी पैने दिए देब। तेल गरम हो गेछे, आमी तेजपाता और गोटा गरम मशला फोड़न देब। फोड़नटाके भालो करे भेजे नेওয়ার पर आमी पेंयाज, टमेटो, आदा रसुनेर पेस्टटा दिए देब। मशला भालो करे कषिए नेब। स्वाद मतो नुन देब, हलुद गुड़ो, जिरे गुड़ो, काश्मीरी लाल लंकार गुड़ो और लाल लंकार गुड़ो दिए देब। सब मशलागुलोके पेंयाज, टमेटो, आदा रसुनेर पेस्टेर संगे भालो करे मिशिए निये कषाते थाकबो। पैनटाके किछुक्षण कवर करे देब। कवरटाके खुले देखे नेब मशला प्राय कषे एसेছে, मशला থেকে তেল বেরিয়ে গেছে। এবার আমি একটু একটু করে গরম জল দিয়ে মশলাটাকে আবার কষিয়ে নেব। টেস্টটাকে ব্যালেন্স করার জন্য একটু চিনি দেব। মশলা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি গ্রেভির জন্য গরম জল দিয়ে দেব। ग्रेवी फुटे गेছে, এবার আমি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলোকে দিয়ে দেব। প্যানটাকে একটু কভার করে দেব যাতে চিংড়ি মাছগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কভারটাকে খুলে চিংড়িগুলোকে আবার একটু উল্টে দেব। চিংড়ি মাছগুলো সব সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব, গরম মশলা গুঁড়ো দেব। চিংড়ি মাছের কালিয়া একদম তৈরি। আমি 2 টিস্পুন ঘি দিয়ে দেব আর ধনেপাতা কুচনোটা দিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেছে চিংড়ি মাছের কালিয়া। এবার আমি চিংড়ি মাছের কালিয়াটাকে প্লেট করব। বন্ধুরা আপনারা ভিডিওটা দেখুন, যেভাবে আমি চিংড়ি মাছের কালিয়া রান্না করলাম আপনারা বাড়িতে একবার রান্না করে খেয়ে দেখুন।
আশা করি আপনাদের সকলের খুবই ভালো লাগবে।